udah nih soal pak umur cara anak aneh bangun yang jadi pertama kemarin kita bahasa memang ini ekonomi punya tahu dan mabang nih anak petang lagi so kuna sahin kasi kuna saniti kayo na kunin der kuna sahin ati bisawa so ka mabang nih kaya kan आता है अपन तो मुझे होता मैं तो ini banyak internet farm yang pun terdapat kita kan itu jadi XML XML atau video
나야야 돈 그런 게 들어오면 돼야. 맞아, 와해 돈 주고, 맞지, 아마도 그냥 당장 하려고 그만내 잡고 아무도 내는 게 되는 Niinaamaan kortnaako kelpon luohan hangin. Apaato enne sarantoon että minun on okei. Amma ito tauti nyt ja paana okei se tulee. Paani puolesta. Tätä en palkon kanne ja tuo kokeen niin okei. Niitä jakan luohan on. Ajaa se sitä myös. Amma Amaki Kristianity Risarake Rumbohan ki Uma Nayati Heme Kurumaki Honin Kurumuhan Katana Kepene Sutamene Uma Okuna Adesume Sakati Kurumaramu in Hamo Rima Amatu Sakata Kunsailo Epan Nemusamu Sende Kata Sende Kena Imam kita logo kena है इसे लोगों को करना हमारा नाम फिर उसका पिछड़ पावन है कोलोनी हो कितना तो नहीं कहते बात अनाथ पावन को नहीं हो तो उनको नाम है जब मैं नियम तो इंक्लूडिंग नियमों को करे पार्टी एक पार्टी में ना तो तुम पार्टी है कोलोनी हो मिले और हम यहाँ भी हम Ahoa dano ke minu tua parta le yam he tua ikan dia pena se va hen Ahoa hen tore ne ram ku hen se no ram ko ki man ko ni ke hen ku tua hen se tar ko se ni ko horo or de mustan ni ko ni ko no se tar ko lo horo la no ni ye na ram ta hen ke hen ku ta no ko lu ku de ye na ko ko ke ko se hen ke na de hen ni ko Dana da gen pa ane ko dana to pro de pa se mata pro de pa mo ni la amalu ki pro mo na to pro da ho ke se ko ka ten mo na ya to ji re na ne ko mo amalu da wa ka ya ke ne ko pa ni da no ka ma ki krisi ko MBC con falsa marca con MBC sabe que está com tudo. Cosa que todo o mundo me faz com. Caso o suano me quer tudo. Onde me me tudo. Aonde é assim? Lá que onde se me pode levar com muito de vai. Daqui matar um outro suano. Easter Sunday के सुखा हम सिंह की अनेक क्रिश्चियन राजा में है क्रिस्ता तो दूसरी सिंह की है अमोघरा वाला जो है नीलना शेर में फ्री शेर में कोरोना है कोरा उनसे आसान को की सब मतों पर जो है कि बचानो उनका मतलब से मुझे तो मुझे जरा अंदर में जो उनका देती Amien verende, kawan orang kewa, jempat di bawah sama dengan apa, pasal apa, abang panggil pasal apa supaya, pagi nanti kawan ini, nawai, macam ni, malu ki, orang sekarang nak panggil ni है, हम बिहार और ni sendiri, apa मैं Nadal itu apa? So, kemudian modal ini karena seorang aku bertanya, baik seorang apa itu apa? Apa untuk coba mulai lama coba ini ukur coba kilo foto ini apa ke masa
karena pesantren Musani ke salmon ke rumah pada aku kali itu ke salmon ke rumah jadi buonu udah mung ini ama kali itu sama dengan ya kaki oh ini kali ini juga bersama kamu kali orang mau punya ini tengok aku tahu ini ini naya boleh ini seperti ini apa pun saya mau tu kita cuma tu waktu ini siapa waktu ini nampak ada semua ini cepat kena jangan amati jauh terfiye ampa me normal kata ini amatu me nabi obat kita bukan jangan ni baik berbuat uन्होंने थोड़ा तो दिया पासा की पंजन yang bergerak हम पर हुई नो के नोन पैदा सुंदर रूपों में bukan berdahin angka ye bukan orang dengan mata orang dia orang itu mata ye orang dengan mata kesama bawana tu ngambono saya kubang saya bahkan kamu pihak penting kamu sesuatu kamu mana me kapal kontrol itu deh hilang kamu kamu lupa kalau hilang mana ini ऐसे हमारे साथ जो गुना तो उनके में है उनके उनमें हम मतलब कपांगियों का था कपाथुम उनके हम कपाथुम उनके साथ जो कपामो नोवा साथ जो कामनो ये जो करने यार मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि वो है Resong ko mang tuhin iyo katong bako mungkin pa kenyo kung tampan ni pa matulino usaha yung ino kamong kung kubiyon na yan ba 1941 mo ama ano Japan Ira am tu Japan dale umno ni so 1945 tu kamu apa yang tu ni kan tu ni no tong tu ko mata no bione ko apa nanti tongke tapi kamu mana tu mana kayu tu ni 1946 tu anu no amato tong di Paliawa yung sa ay amin no ete kung tampan tu kansan ta no sampai ko kanun no usado ko ko luar pa monal kal ulo dia pa aman ne ko tampan tu natan to kom ne no kansan kaya no ujung nabi salwa lang he pakopong pa untuk penonton itu, mana bang ini, orang pun tu penonton है बोलिया वा, बोली नो रातम चा, मतों tu bukan bang jono, dia sisi mati logo, logo boleh bang kalau tu le, kota, kumpulan bang tu logo, amat boleh kita me, kuat, wan, me masuk jamuan ni pun macam ni toke high school lah jadi kita patuh komutan yang mana dia lalu nak kain Tupan nanti langsung timpang ketika dengan kita kamu telah selalu di sorban di sini pak menang ini kaya 有这你
masuk ke dasar nanti Tepako untuk saya Cerita Teleki Mawuso Mana bin Kapa Kiamba Ada tapi dia tong tal Koso kosu Napa mana Lam iko ada lam iko ada Ame Amate kong Selalu ni sekoman Ame ke kau tiwan jadi mana Mato Pilkai kosamang Lam iko ada ni Sebang keto saya hantinu Langsung dia itu saya hantinu Malu ni Kalau dia manusia dia Kini berkatun Mato niki Kalau dia keki Kalau koku hai Bilun hai Peminggu hidur Amato mutra Kamu biaya In service training Ada tidak untuk Peminggu Itu hai Amato Amain ki Pola kadu bahasa juga itu hanya songkul kalau berkata ni kawan ni amat tu mihamal pak dia hanya angwar no mesti pas tu tu dia ni hal dulu dia ni hal dulu nanti jadi belum ni soalan tu mak belum ikim sewa kita tu ini nama tu sesuatu yang kita kita bosan tu Theoretical siham maning we typical kabe hoto तो हमरा हमको के बताया वहाँ का मंदिर है जिसका जो काफी उधर का मंदिर है कोई बतावा मतलब होम कोलों मतलब ऐसे ना तो जितने जनरल कॉलेज है कि हमारे जो कल की तो है आज जल्दी ये है भाई मनो मैं काला हूँ है वक्त और सभा में रहने ज़्यादा लोगों को माता जिन तुमको काम है कि तुम्हारा जमीन को है बेवा कि जिनकी वे बियाकर भी तुम नहीं तो वे नहीं इन मनी कल है वे तुम्हारा बात कर जो बोला पाए रंगमा और तो शापेन नो हमारे तो दवाई कल तो दिन पे तो है कल तो है नर्सिंग का नाम मत तो देने मत तो वजह नहीं के दारा दिन तो जवा लेकिन जिस तो कल तो है नर्सिंग का नाम मत तो हमारे तो यो है नो मत कल पे कल तंगना Bangwa bati makin itu, yang bah, jadi tu ni, ayat salah tak masuk dalam mata tu, kemudian tu kau cuma, kalau orang ini nama panci, kalau pintar pintar tu ni be, tu pun kami dalam mata, ayat ini, kalau nanti kita, nanti tu ni tu, jenis lewat itu tu, kalau kita ni jenis apa nama tu ni. Jadi potong dia komiti betul. Begitu je. Nanti kita tu release tu engineer rumah. Udan mana betul asal. Tetapi udan betul nak tu komtum hatria ramai jadi no komiti itu. Nanti orang itu mana. Nanti mungkin itu komtum hatria itu mohon deh putar tu nama. Ambilnya Abluya waktu tu, nanti bahagian tu no engagement hinter payment ada ya tu, payment tu payment tu on nanti, lalu kemudian yang komplain tu, terima sekretari tu komplain tu, kami aku kemudian katri tu mau pilih tu sana mawe, apa tu lalu drama me, nanti ayayo nanti Komtung katri tu pilih tu sana home mana kita mesti nak ada badan tu. Kami komiti itu kan. Nanti amat yang orang beli tong, orang mana cuma beli tong beli dua. मैं तो कहीं कार रिलीज तो है चल मैं रोज मुझे कराएंगे तो बतावा ये कुम शास्त्री अबलू आधे दिन कुम चाहे माँ तो जैसे चाट में दिया रोल में नीचे को करूँ ना ते
야모토 kumkum katri kita kumkum kumili kita ane kita mampu mampu ada rom ini Bible kabar itu dengan itu cucain terakhir itu berbagai nak tema apa ni rende kita apa mang ni ini kita tandau di Tawang Kati, dah Tawang Kati dah sekolah Tawang Kati, itu riset yang itu Kati, terutama me nama doa hamba, pertama orang mah adanya tino, tetapi yang tino ni belum cukup tino, pertama nak oleh, amana korban kah, lese macam he. Kamaju angka kedong ni tu kompleks rumah ni orang ka itu nambe behat orang mati kamana ada dalam tu kunci ni tu mana tu kunci atau tu macam mana nanti lepas habe tak sampai kata behat orang kati tu kita mereka lama itu di makhluk tu Benjam ka kerende dike ke berduna tadi lagi apa tu so tera amani dalam mati adin sepala pato tu mana ni naga yang nan tu soban meten dia ni ka ama penu tu atam tu no matong hai unong hai yo ka dua tam nai al sanite ini kimia tu kan, tor thamite, nong cakap kimia tu mah, kami menunggu bang orang itu terima, dah itu dah mungkin ki akan lalu nak itu dengan, dah tahu, payah saja makan anu, dorong makan anu, kalau asawamu sasamu jadi, sih so dorong ya bang ni, nawer ko tu ni, imang ini, ko din nawer tu ni. Macam amal luki naruan yang di karena sawan kuah kami sung amal nungita nanti kami orang itu yang tunjaman itu apa kakak doa dan itu sawan mana ho kiatu nu dilili asani kami punya loh me sawan natu keki nungwa orang keki apa Tiga, kalau aku suka kecil langsung ada hente tapi ya di awal hari. Betul. Kambasin mo, hanawasin mo, kawan golden mo, damdam mo so ano. Amen. Halang paga atumbe Sripan get ki santor bisa tung kemati masalah mutawa me bukan sama. Mampu balap sanska. Mata kena ni ki ya satu emle topon sama maka diso amatu itu ni ki juga siktina angsa. Mencoba kene muncul, kita semua ni condolence message mungkin kalau pasadu. Kau sumpi jangan hai, ripang insal cak ni, ame ni mayangkal, wadah hai aram ripong so. Jadi minum, yang dimini ame charu ame ti cangdam nak ikut sama. Asani ni hai, ahung laga tu ni kapai hai, 10 jatuh no, amat pun itu pun cam jatuh, namu airport pun tu nak kau tham car mo. Lari ke kahun nungtung MBC ki nunge patu tenu lari ke ko ansabe lo matang ke padara yung nung dapat tung kamang mangane minha thoe thong ake thoi senno asam sumpi zone speaker achunaga da thong amone pang niso babu akumi ke tede ma da bete ma patham to gulen hamdanu babe min sayar no mi senno ate Kata tunggu nunggu macam mana, naru dah sedih nama sahaja ni,
mutongi kaplo khang mini so na supi jon ne na pam thongi sani se supi yom sa to manipur thong mobile thong tak na ki ta tu se tan na mbc thong kan thong ke ma ki popularity apo che sani maya manipur thong chi phala diri tho an thong so ma ke na ko sani mulun ni ke thong so am mani an tha ti thong kam thong ni ko sani am ke ta tu Usai dawal tadi tu kata tu dalam tulisan iwal pama jening doktor tu nang so tamu tu tang na dress tu apa kulon thong kaki dress tu na mathar de in tang na kulon duty wapun tu responsible lupa hin be tu gulama amul de wahi athya naka amul tu na tangi mai jab hom se ni au supi jonang numa ahin thong kolam tana narza thong ki miha ke uti asini ka mathoi chi ro mani he ka kui ka ruang ke ne sawanun salo so awan ka la so nung tang na tam so din no ha ma sama condolence message mamun chi sa ne on behalf of the Biri family and on my behalf I extend a warm welcome to all the church leaders, village chiefs, friends and well-wishers who are present here today to bid a farewell to one of the most prominent church leaders of our own time, late Reverend Dr. Subi John, who was called away from us on 28 August 2015. Late Reverend Dr. Subi John needs no spiritual introduction in both life and death. He was widely known to almost every church's leaders both within and outside the state of Manipur. I understand that he has started active involvement since the then Southeast Manipur Baptist Association in 1974 and had rendered long and fruitful service to the church during his tenure at different capacities. Notably, he was one of the few personalities who had undergone Master of Sacred Theology in USA during 1984 to 85. His demise is a great loss for the churches in general and the Nile tribe in particular. The void left by his demise will not be an easy one to fill up, but as we are all subject to God's plan, we cannot escape to the certainty of death from our birth, our childbirth. Today, as we gather here for the welfare funeral service, let us extend our prayer support to the Biri family so that they may be granted spiritual strength to bear their loss and sorrow at this difficult time. I am sure the soul of Reverend Dr. Subi John finds eternal peace in the Lord whom he has so devotedly served during his lifetime. Thank you all. sponsor to bola preso kudu hai to saat karna ina me kini bon ko sanma de gabe bon ko chami urende ram sanin ki doli to me balku isme tem thong tume semba thong dol naw ni training ki mun ne nawal na han kini chinte ma pang to ka thong ma le tan be te thing sin ungko sin ke idam ko chamato I believe those behind ka itu merupakan itu benar kasus terus ini. Waktu pemain mata pemain ini dan kasus sampai dengan sensitif. Dan ada kerja Reverend Longam Sara, Presiden CTB, Central District Baptist Fellowship, Presiden, Muslim Executive Secretary Monjo Naga Baptist Social Welfare Rata Yamri, Mantan Sembah Pemu, Aibiraga Aibiraga Musiki, Reverend Dr. Subi John, Mangkida Service of Pangkulan Tadali, Tuna Mahapu, Samai Rat Adamri, Rat. Aku kenapa cerita? Maka, untuk emma CTB beno, siapa tu nam tu kita dua likin, unik lemu ki social championship, unik Presiden Kumpulan Tolong Executive Secretary Mondo Naga Baptist Society. Ini subuta Mr. K. Rajen
General Secretary Channel the Secretary Policy juga tahu naga Baptist Association di Executive Secretary yang kan juga mau jam terlebih mau kecil lagi anu kayak bila ada bagi rata masih kita butuh apa itu kalau dalam board bosun terus itu persani isu na kita kedua na isu sendiri kemudian board bosun tung kita ni kalau orang cara terus mungkin apa desain itu dah sampai nanti berpincu sini pas tung ha nubun tung pakai cara macam ni ki pas pandang tu ni sebab apa aku bung himine hantar umhedan juga dia sampai tu lawan ni nubun tung ni semua tu जो कहीं तो चारा कहीं कथा ताते दुर्बान थों नबी ने बोले हैं का वो तो बुंदिन की आल्फोनिंग इसो मैं का बुंदों की तुम सो ये न रोना काल कालें अजमाइन चेन दुर्बान थों याम तो पूरे हेल्प है निकी कानून की बता पर ये वा मैं ट्रांसफर कर देना या मगे वो तो गुल्लू हम का तुम सो पुंका मुल्लू की यहां पे तुमको तो सो न ब्लूम रालें नाम न तुम पर्सनल पुंचे जिका चाहे तू भाई सो मगे नहीं तो न्यूज़ है डाउन डाउनवा cara so nam kani kaplung tu hai kana thenga mu yamon poso kaplung tu je kunam bocha unga bara yo tu hai to so das pan tu so do sin ki so ka botu poso do cha ke to achi pu he commission un pancha kani pasan palna dong hin sin ke mopai satang ma achi pu doctor subbi jo ne nama hin eden tin si nu sam he ka dun thong ni tin so tu 통해 베랑 이도원이 수반이야노 또 아베 미세스 카페노 이노폴키 일키 다랭에 미세스 카페 항페노 SMS 카페노 내가 베랑 카방테 링키아 치부 독터 소피오 나마레 에임스 좀 보소 기도 받은 뭐가야 기도 카방로 기네 팅팅팅노 문이 로칼라 기가는 도데 다른 다가 무슨 카플롱 사건 남니 amullu dolpam tongdenska na pongtonghin amullu achangin pa imda amullu ki hepa sinso nawala na tibuwal amullu ki kule biha pawa dinchika malle me jang biha ki nuwa amullu ha da su tonghin dawa samdo dongni pura fila ke ko amullu dawa samsang nilulu ha dara manilulu ha ta dawa samning ba papam tonghin tung manami de ni ki ka filwa ni ka plum chu da gina de dol kali thong ni ki अपसाना में स्ट्रगल दें हम का अमुलु की कच्ची थों नी है पुना पीना तो अपुंग का पुमानो दोली कोई की दोली पीहान पुन चुने कपुएं तो टाव समसंग नी टाव समथिंग बे चलो वाली तो इधर की बता के चुने अमतु दाग को दुनिया ने बे अनाला के सोशल स्टाफ ने ने दुनिया बे दादा चुपो सो अनाला पुंग बात में दोली में पके पे तुम दोली वा इधर अदुम तुम है Manipur Christian Fellowship de letung doli no pasari tu doli wa dusuni be dada tu ko amak ke sang ko doli wa pum chue e holen sung te do pelin sga de ki pum chue wa ki thal tro anin ki salu baptist kansom tum te pa lu pa ni sang ni se victoria thong ayun henu share na to sa ba salu in kuin tu wan som tu le ha boli rang ki le finer service kon to rang ko he de men me jo 시보에 위훈 캠 공부하면 프로그램 있는데 누구와 그게나 부는데 배 아메베 남녀 계는 진그 나와는 배 멤버도 사부게 주가 트렌드 해변인 배 아니 그 비한도 디디케티브 도기 앞에 주가 아나나 부야메 뭐 그게 달로 호스데베 바야트 프로젝트 전화가 되게 링크 그리 보이세요 내가 소셜 셈바 통이 나는 어디 조금 뒤에만 부는 되는데 양반 동산 시면 어머니기 어부기 나보던 근데 Aspanak tu nak nang ni nak pun jumjum kata tu dimangen. Amle jumjum candi Kristen churches tu keku wan tu hai tu pastor segini nakal pensi. Agung convention wilhin kamatel legon tu nakal pen. Tu lebe wapun tu te matang na yung pen yung sino. Tu keku te nawang tu tu popi pepi church hai te khale nu. Tu center tu hai. Rukom ke hum putung sum anu sum dosra kata tu hai. Staff ni hindi tayo yun. Yung itong papakiyaman dari awang produk sa kiriya ki English na kaya kalben mo kung katang modoso aspaning kung nake tana unik belum kung nake bang sunik kung swat so daki kung
Pangkina kung pipinin to sa kung all kasaway so daging lang kung may share ko mang utana jani mulu mesri pang piu makin pang asini langwal na pung itina pung jinpung sri share ko nun ba Reverend Dr. Sumpiyo na da tasang do has tepening ki naman henwa nawala re dalang lang amhe bening kulit pirapa aninti naman henwa pungka numba tumnete sakikhe numba Christian doli sa nangin na pungkin ate mawa wal sumi mawa wasa pasala Christian sa patala mawin sinde na dun kung nanhan subaka wapai sama woliwa yudo timna na sudu mas pan pelung tu wai da na budun tung sini na tham sa hai na su ke bala de ni mutung de pe chomi su do ling ska ida hai ni santang na te tampuni sung ling ki damwe ku chen ska jika ulado cerita tu mana, betul tak cerita tu nak. Mungkin jauh hantar ada ibadah nak kalau betul waktu di sini, imana sahaja ni cakap waktu di airport kita pergi berlunch sini mau mungkin berlunch sini kita pergi yang mau sini berlunch kain sini. Sepanjang waktu tu sepanjang nato kita bersepan, nak beli benak sepanjang bola tu kita sepanjang bola tu cakap tu. Dan kisah ini dalam tentang walau kosong pun ngai tuin belum tujuh ni pada sekolah pun malu kisah dan kisah ini dalam tentang kami. Kait naraba Reverend Dr. Sumpijon Bhakti Funeral Service Pagama Sida Chaden da Leriba Session Nipan Gi Mutchele herga aina kitang wahai aman kaktang untuk cabagi dong caba pambas idrakka ahanda mutta shobu thakali katanga program committee imung manung wai kibik maksud aina harapan wai ba pundukchari Reverend Dr. Sumpijon na ako'y mayang bu thadok lakda chakhiba asi महकी दबकती फायदगी नुआयबा पुंसी शोगी मनाक्ता लेबा पुंसी दो ओइरे अदुबो लेहोरिबा तबंपान द लेहोरिबा अखोगी दबकती यामना अमाबा ओइरे मरमदी मासी चमचमबा चर्च लीडर अनानगी ngakta नत्रे मसी अखोगी मणिपुर सिन थुना मयामना सकमाई खंगनरबा अदुबो शोगी मनाई सिंगी मनुंगदा Jamna singhan bajaba, sola kanna sinaba, adumba sogi manayni haduna mayam na ngawna riba. Kudo hindong na kuji Chandeng district asida, uya Sumpiyon go nungsida ba, mahki message taning daba kanasu nagti habiyay. Asimba miyoy amana, ako'y mayam tanamba asi, ako'y mayam na awa bada suruk jari, aduga imung manungda. Nakoi awa bado akoi Chandeng district ta leriba mayam na su awa bado akoi suruk jari hapsi akoi na tha chabni siga loina na aina jam anbagi mising busu jam harawi asumba saknai ba uyamana thadokpan mit asida mayam na asumai na honor chaun na tawgimsi masi tamjani ayam lay asim siuraga sininda ba kana legni ai sini haba ni su jawan gani sumayana akai ki leadership si kanhan si short gi seba tawba missing si akai na jamna respect honor tawba si masu jamna apaba ama urkani aduga loina na mayam si loina di si adugo Reverend Dr. Sumpijon di kuchi si bong amani mahapna sidri bhopwa chahi 74 last break bhopwa magna pastor oi ramaga akoi mayam si thanam si mas pagat ngai atop litroni atop singsu si adugo service tolaga magna ngauchmerga siba pongai su jawri adugo akoi ki
reaction beyond asdi pastor oina maki ke pasida mathang local degi mathang Dimapur adudagi Delhi jauna magi ke pasida aswaina mayambu seba tauna khangawdune shonna law thapsi masi atumba mak chorgi munai madik chapa chorna Bible da pondokhiba afaba niyama punsi siba si chorgi da bakti pai degi ngai ba aduni habedo ningsing le harga aina koigi mungda relation ki mungda hanin basi koigi relation peace de chorna hingna lobu kumbani masi da makta akoi wadunuchi chorna babu dinusir ka naina koigi rakta ki lothok kharabani magi matum tarakpa aduga koi pastor makai chandin diskaleriba ordain minister makai aduga ni makai na koi amanga nuksi chanena amagi awabada amagi maibada sukja minaraga hingminasi koi gi chandin si leadership si henakanan si masi reaction pijon na thanam kharaba hingai punsisda mana pausandok kharba church unity do amaka munga nusinabado madu henna mabu nungsi harti mana pausandok da taki ba koi kudimna bhakti message do gospel ki message do akoi nising le harga akoi amaka nungsi chanana hingminasi chor ki aning ba ni amama kuisi habsi hainin bagi hoji siga dunai kon bada aina hainin bagi Reverend Chumti John Nangna Thanam Kharaba message Madam Adugi Makada Akoi Chandin Discussion Yam Nungsi Chanana Hingbayana Ba Nangna Shua Koida Bopidio Aduga Nagna Thanam Kharaba Naki Nungsingasi Akoi Mayam Nishu Mapuibo Borpiri Karishua Waba Laitana Tamupansida Chorgia Nimbada Koi Hingmen Nembagi Punsido Hingbayana Ba Bor Nijabuni Putting my chicken liver shorting in the Hajabani, our Karaba putting my protector short at all people. Amen. Respected Reverend Dr. Sumbi John, Mati Unsapro Namai, Mati Wati Sanahin, Abu Twin, Ori Katun Samam. Maju tatuin haromen karena tehang tumanite Reverend Sumbi John ki payment hema mahinu suti wale ni jadi bang karena tehang tu berkait pang saya bening Reverend Dr. Sumbi John aku kata ding semua payment itu case sana bening tu rende hipang karena tehang tu ber amhe kabila la thong hin tumani de kam na thong hin da ka da suni be ang ni hai akupana ko ni su do li pe ni su Dimapur thong hi in bahara am sa po ni su Dimapur pa hai ni ki kainu lu no ide hai kabdun sa se mo mutu ni hai Dimapur ki wansum singlu member rakhiyo ding no ka thong hai ang hai ni ki ka member ki ka samka ide hai possible to Usamang Dimapur ki Wansum Makhi on behalf of Wansum Pastor ni Amatotang Usamang Reverend Dr. Sumbi John had 2003 ki bitun in biography to hin up sa pensi 2003 August ki tay somatumtum he appoint to ini he do taon lipin Maki umlupu tanghe pagi thalkro mana man thama ki thalkro dahang mudawa he maki dolo na hai Dimapur tunghe manu in hai tu Delhi he maki treatment ki the yungwa tu ama dol kal nalipen ki ama tunghe achievement das kam da mo to pe dawa tu suni pe maki benung ta tunghe analt Baptist Church Dimapur idak pi chang hai amhe analaga Baptist Association hai affiliated full-fledged church aki amagyo nung ta tung he achievement aki ka pa science amhe amagyo nung ta chuka de he
Betul sementang bersama. Amaki di Mapur ki bedol ini he kama behenu. Umli pulthang avi personu, upesa personu masa wandol he do beli he don mi. Tito dawa de suni be Delhi he yung Delhi he kayong he purpose sakit tu baga sa wandol ina umli pulthang personu sa wan kanon wasari di kunki ko sa wan ki purpose sakit he sa kaning ita he ame ke matang kapungasi. Abato pe dawa da suni pe asawandol ina he tumki kapasi de he wanghan na sabawa matu Manipur Christian Fellowship tong he tumki pastor tuka da tong he kaya tong he Anal Baptist Church Dimapur sunu perhang ma amhan na sapo he mato pe dati mano ning da suni pe neki ijasa tu Reverend Dr. Supi Johon Delhi yung tumki dol din na pa he neki anal Dimapur tung yang churches ameki de ninki representative akhi tu mani de missionary khi kana bathai lu khi tu ka de hai amhe ni kam han sa pa khi wa mato thang pusa mo matu asani amalulu ki bunung tai thapa sino suno ka duine hangro hin sa hin rang ma thang pusa ti wa le amalulu ki bunung ta em hi koleam Menung trôi chai em hi thong ni tam sa thang nan thi in Reverend Dr. Supi Johon Sanita Sam hai especially Anal Baptist Church Dimapur it's a great loss ninti ka ten ni rama kamana sa pa hin ke thu ka de he ang ku sa mo o ko ba sa tong he o ko ma ki kapasapang hin ibumpe yung manite help ito de he rosa hin turen de sa kumamang ni abi mamang ni apong chem he ni ki kasul de hin wan sun ki kasan de hin kasul de hin wa tu ki chal ro malulu he asani yusuno Nal Baptist Church Dimapur ki representative pastor ni tingadi ke ko pasa NC orang ma Kasam sa ida he wan sum tum hi waya ki mi apum che jong puno chumani de amen ki plung hin hai am ke to mama ki nung sal ki thal tro ham so to so wa ki thal tro ne ki to sam se ta no motor sum tan ku sam Ate he niki mungsel sal niki ka member here tulu niki kamana sa pa hin kia chuka daki me thang ku samang asani reception na pahin sa wato ken naman kasamang kana sini ninki Reverend Dr. Supi Johon ki service tung Kaiching pe apung tin salaman o jalan ni kupu bim hipan sakning Reverend Dr. Supi Johon wamo ki pinchun asin ni pakana salyu ki doktu mimahin ama pam keha amsa do koyo cho ninki fuki roin ho kala anin government ha house tax iten ame salyu tung den 자와 아마도 살류 구통해 해 이방am 자와 너는 라말 하기 그래 프로다 그 라울라 아니 국설바 해 아마 해 아무 환ning 렌데니 해 수자 동 아마에 아타좀 빠 칼나 에헤 싱빠 홀롱이 춤빠 신빠와 이도 리사망 나오데 아마 asawan feminis kunalen kala asawan kaisanalen anin araki pemin iskunalen tutalna pamkian hinkan pamki pemin iskunalen amehe akewa do kisamang amatu nin ama kachisana 2012 thunghe ama ahung sallu hai thuk tu ni hai
pam le holchi gning den na de anin na pathai hen ne anal na pathai ne le hale tuhan ha aku khoi he apanga mor ka amalu he isushi chawa March April wal thung he pra ani cha phathung he amato loan ha he loan chanu na pathai du yer chanu amato report chi gning du sawa amalu he he ki hudun thung anin ki dalu len he report chi ti ni de he lung thung yam chawa de ki cha nu mang ama behesing ataya pang he sungkhol ting le thala saral thu thala kan khuna pam thung hin amadulu ki behesing he hin mopo wali wa sho de zanuma adu nihin ama the ka namasa do thung hin he chalu nihin thala pam thung yam kap thung yam ka bung thuen he kan hen khasaba ka phaginte kawana hin pra am chaka kening hin rim chaka de thisanuma tu ama shinki pastor aninki executive secretary thang sipang manapung Sintu leha tu thora to saska ka sa hen thora hai asan ki ama wana pai pimin wana pai yo ara ki pakan hin pimin chapter 19 word pages 86 thung chalu ki jahon pa pasalon ki jahon pa in hun wana thung he te kapling sa hen itu to kapling sa thung ne phana pa ke thung asin ki past the executive secretary singinu and staff hin thala area ki pastor hin reverend hin request ka to hin de ko ke proska thung he nin so photo chapa ka den ko sa hin amatu ma hin to so orang ma khel che tung chalun hin no so ka pasa mang hin na no aman tu sama ni ama thang na phung bring thung 아이때 니에 선임배 살류 아마로메가 꼴하면 되노 하모나 푸사 아신이베 우 나가나 푸사 방통에 코로나 도사 했노 주사네 했노 마통 볼자인 그ning 밤도 코로나 도사와 된다노 나궁 낭탕아 풍기탈 쪽 이메 토랑 크로사 hensi do nume lamar pan thang jamang nin he sallu authority nin he ning chana epic sol ku ni cho hunla nin envelope e pang phan sa kani Sinki secretary welcome speech pe tunghe pena kepang mal sa do na do tale pesarong kring dam on sam English and last but one then hang kepang sa si thang anything pe kepang am da san ke maki kap to short maki chansal na hai chansal na de ha amka tu ke de pa ke ka dia sanu mi de isanu mani brand de ko pisa wa de kasi ama chansal na to shol tiki me ke to moi phong sama mo li ama ka tu rawan thong ne ko ki bu pa awal pa ki chara mu tum pa tum thur da ma hin ama te ka bu ma ke na ni sal bi ya ho de no ma to sama asin kana lancha kulo ke ko he barong ke thasapa mi kan na tha de kan wa ko kan ma kha de chi ko ya sin ya ro ba ko mi na ke sin ki pan cha ho mai no thank you where ni chi ba ta sa sa hin di ti ko so tong he
Iblis lelo ba so kan leka ito pasama ini amaki asa kekena tisa keto ben kapahen he kapuko he buno ke amka SB hingilu no to don ring no to sama hin amai so na ko da ho he na chi sa he do ha da so yam papa di bawani siki women ki president tipo amai kapuko lang sa ba so kita la chi dong no no ba te bune sa ye ti pakki pransa bi sai no sa ki ni wa je ame he no sa thai sa ya ma ma ti ka sa ma no ama ba na tho a thwe to so sa sarong ma ni ke pa ka ye ama he he ko ne ku thal ni ye sa ko no ro sa nu ni hin sara ni ta da tu su pa ma he ama he ya ko su sa si ama thong tu sin bi ko ha wal ho ka kan heng pa sin ke pang ke sawa ama tu ayam pa in isa na kyu lam thong he na ha sam ke to be ha na ma thami in tha ma wa permission ka be mo he to pa he in sa na ki permission ka be na de saranga tyo ba chen so he in a case ka ma ki tu pa he ka kan heng pa kung ma pyo so tingki mi kenya pa pwede ni ko sana kaya permission ka be man sa sama ni kaya wa thal kin enam pa ye mai ti ke permission ka be so din ako na de kon sale to ni te kiri ha to te kiri me to pamone ko sorry but ka kaning pa hai mo ta din kumang kari he bha wa he ko kal wa achki
Pasartiganin, Pagunduluhin, Waisungkin, women leaders, youth leaders, Pangki, Asosya, Putar Pudi Gune Pleno, Telzon, Kumpuntingnek, Waisung Napung Cinto, Pasamang, Ening, Painesawan, Napung Cinsukola, Kewanso, Puradura, Rekenjo, Hinsin, Kaisin, Puposo, Ehendesu, Wan Kana Simples, Nomeka Pulsaka, Jamang, Tingin Gubrala in Sisu, Pase on the Taisin, Siritonso, Structure Dotea, Prana, Tum, up 3 family culture, Maru Tonka, Tantuisun. They is a Rupama, Maki Pase and Tani programs, so on, and Jamam. Tulen Janja Sepans and Nominee, Sydney, Sulpa and Abab Tongin, Nagaki Tongin, a Chini Pa, Mongolian Pa, a Jamni Pa, Itan Pa, Simple Kiwats the territory. Many of Ama Pansato, all Ranka Chitum, is what a bargaining. During the Usitana Pa Ketobe, Kawan Sunki, member get to do no Maki announcer to Ni Maki Pasapo, Ranka Tunsahe, Amansabaga Nanga Kun, Tankumisama. Tôi thấy ngu nhung ni sung ni so le se tang na no ma na sa ke nei len ta ko yong pha du da ta chi ko so sin ting no me sin we si so me na ki ko de so ko den phang dong na do ma le nen de a tu no so amasin yang na tu chi na no ke na i si so Sige, nakita mo sa mga nakita mo sa Upula doon sa tangi si silent. Adim sa hulong tangi. Krista kimi. Amen. Marang kami sakit. Oya nonganga, oya relinsu, nanus, kita na tagan ni habis tayo na kasay ko. Una, mutelon karaga, nanon karaga, yan narap di mo tamyam kan gani. Una, asana na ko sa tabiw. Tasu taban ni. Manchapa gani, sini pupuksul paki, mapansa po nulutungan, miriyam siritin kata sa kapisa gani. Whatever or say to Nick the Sate Kubuhe, Ulido Puso, and Niki Asa Kupa, Molisa Puso Amagi was Travalto Magi Wakitu, the Kishon Amka in Sin, Ukudu was at the Amka in Sin. It's so much in the Ramye, Moboale also Saratu. Utudu. Napung tinggu sakit tu mati berwesing bertapa dulu. So mamaleri masuk. Tujuannya ama sini pansa boleh dopo so. Mudahlah tayak tu betul mensu. Wana pesa. Unung tawa pun juga tinggalkan. Datra. Belum so nampak sih. Ambil bukannya maldosin sungguhnya bercimaning. Kalau mudahlah pemensu unung tawa pun juga malmasin sungguhnya ber. Belum cumile, dole limile ni sumaya tu sini ke petun ni sumaya tu sayalo, amaki spirit tu belum na puan so, tungke lari so ni ke dolo na punaru so tu ni jangan amaki ada cipu suma pasang samdo puso, orang mah unundon, mama don, pusiwa pun cipu dolo na awan sum, wazati pampi amanine. Auto pergi sung ibang pitu nade yang di nomina tunaka dia pongka ki pikisol nu caranya nak menyusul pikisol pada tahun sabdo te alesi rongin proses pupung lagi amaki wamadon pi kurang tungai nusul biwal pa dolorang ni
anong tarang inangka matu sowan puke suya pranaka matu sowan nga sowan wa apainchang adun penso sowan ra adun si sumtuni be ngun na painchang dunso ngun na e netling chang dunso nawal nara chang dunso no pongkahin darkar chu na pamunduin nuwansu men darkar chu ne sempyo an ne ke pelungim tang na me tisensi ka don ro se matu ka pancamang amaki wanon tuni kena pancanong tunalhat na pancanong tu tay tunalhat sung tuku shomen na patong gada si dos tuni te tun si na ha sum takasum tripang iring hango dasi ipala ni sum triring na kadwa sudah ni ko pisol pa sum takasum triring hango datong ki sum takabuligi kada ringka at musa sinu patrimum tusudan ni betem chak suya si sumtri kiwata hangreng do tibang ni be chumna ring sa trawa wa ka sa sensung unung don dalu dalu nung nata kunso ring na ka te pangka ni trom do matu ni na pan tim tha na pan pangka kon chimle kiwur him tu matu ten don sama matu wampung tu buhe infrastruktur ya su tu se lesi nol na mai si ringya ka ni kena betung pun si so matu tengara ini te ke ya ni kan matu kum sum te ke ra ti so ni sum ni nol na mani ni so sum te pang payul mani ni jadi nol mani ni so matu tu ngai te ma sum te ko payul mani ba jadi te nol mang ni da pa ta pu se ke matu kisol ba ni ku na bunsihan pancasi resi nuna darami bungka toso inti oso sarahin kini nyoso abun sun sewan nabusu program ke kangkate bunsihan siga amagi anzot tun somble pamana patun ga desi dunte asawan arokwan arofekurai akura ilan sana mi doa amatu wangtung mukuwa kawan anu repedoto akura hangla kal khonsa kipang hang than as chan ma da ke so wan ma ro do punsing job tong na bana ke tar to pulis chang roma rom sum pri tong ring yu sin tung tin ifring hen sin ital yo hen sin tung tin ital hen sin tutu Koyuhin sin, Ringjuhin sin, Uni din Pansin, Manu Rong Wansung Mapol na pinagay. Suka matu sini, Kukuhe, Ringju susuwan din ma, Kurung din ma to, Muyusuk, Sawan din ma dahay. Ka-atra, Kapal naman sin kikuna kong sin. Matu anihin sin ringin na suwan din ringay sin, Nutunin mo sumadul, Suwan din ito ay sin dahay. Kaya patong natin sin. Makin dada cukup tu, sebuah pilihan hingga itu menengok kawan pang amka dekote, zon milik kiki atom na patong, kita kata ada satu pilih rosi, dasar ni mana mi, amate kunci tunggu ran besar, sini mah, kanding kita mah betul bangsa nuna pengenalan, bodoh pusat tu sudah bisa tu makun menapa, aman pa kanding nuna berang itu mau tu. Ringgang ni na, napon rin orang mangka, namahan cibili asin mati umat kita. Nung tasin naman turun kan ngasapa kasi, at lang mami mangi to, dumang si, mati at pawan panto itro minema to, Johnson beli keki at tungtung kita sa pagkawan, amsa tuan. Amatu kanasin rang kuning ra yung rang ngayon, kuno sini magi rapture ko ke non tem to rapture te thing naga don to budu nang kista pillars authorities ma umido ki me ke dipo na ka ma pana da ma ki ke check na ka ama wana che to e suti chapa na ka great tribulation ko ne ka man to bunsha ko ki me ke wachu butal ama thar tu to ani tumna samrang ke kang ne ka na to me science to pa ama otato awang naga
sini ku kisol per individual dia maki lecture ting ma ani individual lecture wang mai bang so ngin so ting cha ku pamara help us ting cha salu he ni hin so na do me so na do rang mati amawatang na ku dawa dusto ni te amadon tipa me halpa pusi na ku dangwa maju na pusi ke dran pusi so par marawi se bolira wa se tu sanisa na maki pumin pusi na sel tungin wenu dua manu na te na lese mat ho ma so tu man de wen sana ang ra am so idaki ma ho ma ta ka me de lese ma di pa kira lebe de to te tun ra si de yul ni de sa so so ani de ba ka ma sam ko to temper kita to ma to pi tam sarang wa tu ra tu me an no no na mai sin na than mo le dan tha tu na phu ro le ra ka na no ma na me ma dang na wa ning ki ni pu si na le shan ne de na pa me me ra ma ma si me ra tu mo le mi ha ga bo ko de si ku ya dua lu de si ku ya ra yang ma ma te yo yo di pa me dara mama itu na ampe pun na mo ma tu nu kunsin imam marang dal apung sake jo marang apung ki ital lo marang pawana tung pun rat apung sake na to hai pidin na ma tu mo tempra pandon tempra pun di pena ko ma kera ma na mi tu ne kunsen sika ma tu na pam tu ni ma ra tu me manan na ma sin atong be ma ki nei son na pa na ki so one program na tu ni tu ni bisa mang tu solpa sininan sam do hai nen so sing ki kola pa dalang chalu ki wada tuntungan nen so pa man sa na pa manghin ko phol sa na pa manghin tu ni kan da sa to ba amalulu icha do lo tung iten ero chalu ki tu ko so karena anan jati tung tuwa so pya man ma ki matra ha tung tuwa de tung ke tung lo ma to no sam no du zon somri tru tung na pa tung da isto ni te sestani to amane ringna wane lang lang wane ngam to ma to tung to ke sta pudu ni si ringna to yun si tung ke ringna ni to tung ke ringna ru hangjan na ne na da to amado tempra tong rang mas to na pe ni chi tong hin amo chiki idan na to sa to tempra tong amol ka matu sini ne sol pa gol jum tang na aw pa se bele na ka gol lar ni tang na tu na te gol pring tong reserving from the ki sa to na pe hang matu bunchu som bele tong ram amalu rasam do itu dogen है bawan pam suan tu yang orang kita muli wajib nak tu so mas suan mas alu na so bawan pam amna ka ani na so tu malu do len so tu ne so e phaki tu malu du na ki na perna tu dolen wa tu so ani hasa ni ne be kedun main tatu dulu ya han dulu ya ma wesi ichama wesi da ki tu de tungki di kurang ni sih, salu kita sarang, tebang ni tungki, adu yang kini, nana dunia ni sih, hanya apa mesin, numpulung soal pahami, na, mina tu bosin natin tung, ampo so kumketal, kumketal tu kini guru, numpulung kamu ngam kato, adu cuma maning nado tung natin tung, numpulung kamu ni numpulung kangsan sengkap. Ada dulu yang ada orang mentu, ama tupuhe role secara apa ke wan pam midurang wen bagi pidun tu tuisin ba, angca juga hasil ini pun situ mau tu, jawan pun dia naran naman nen, serial nen, jawan pun dencin situ ba, pisau sumsum pun situ tu masuk wan tuang wen situ deh, dah cerita mana macam matu ateheng kongsa kan ni. Bukan mungkin nak kenapan he. Aroko nasi yang tu itungwa. Hukum macam so holsi sewan program. Betul na tu maksudnya dah
Nutusin at kahangoy na nikaungkong at mga tutulong sana betul tu parang anin so malu betul si so tu cang itu na at tapang pikol ni kang ni so an kung iam ito na de anin kung so iam Ramadan ama teripang ni message ke sama lebih mungkin pernah tu ni so where natin na sa akin so much prayer but nampal pernah tulis ka pernah na orang tu dah pungka nama notification no carangin alquin amkaje amen hindi pernah tulis ka karena anakong saluan sumpitin so anan sa team pitin so dan na pong sumpitin so une pilih mo trawal kan pitin so pernah tulis at tuni amen disan isu aning ki simetri hasalu simetri ka हम ने की प्रोग्राम लिहिन ska don any tripang sa tuwa so tipo kisiam mes program ko sa akin pangsagan kapay na so yon atong so prudong unapan kita retro resta itu ni tu tatra mana mide dipantong Untuk isu ma itu minima kawan pang tu saya ni kau ada tu kita cak tu ya sini pasal pasal kendo yang isu apa ke so anak siapa tu ambil ini bagi pidun tu belum ingam tak nak cincai ini tu mah dikeson carangin alpuin pola tu amagi memadon perana dolun wapun cuy kai pipu tuang ini mensu upadi rumah mayu pada atrap mana mayeso belum person mayeso amai hinje obisa ya bang tungin pam tungin dol kai lu cui pi mon nak tang pini sai no khanding chin jami pia pini sai no so anang pol pe sai dan amagi peleng carangin alpe orang mampu mentu pol pe wanya sini ki tingkap sini pun dapat setting kepensuan kecam dole ini su tapi tu nasun semua kujung kawan kan nasun tak nuang di masalah sini ki dole ini kupusin pada itu ini icama ada iwan nama icatu masih sun pemilihan ni belum ini su dole ni am kita coba menerangi saru nak betul suatu waso amagi puisi trondo tipo so magi modolo to nei ki puisi ko to wen nakaram naputun sa so pa kibsarin kin design mo ma patun sikana siya pin kanagan mo pun so tumun siya so ring is basically sa kan amen lama nari lones kana Oh
little born, rain in the Amanjo nation jajo ini wangkap magani manusia natural penegak sekali semuanya sewarna usaha rotan all bikin bangkangin sedang sehingga sama-sama apa yang ini manging dombe mereka tulis mungkin simetrik na saluha ehang kata kani yung kawang natungin darah kesulitan walsa naman tujuan mereka sabisan saat ko ini sini sanrang in mungkin ewang susu game itu kaiwang pikir ang mga son kamuha sa kung ini so sulpati dolo na tung hai general tung hai cengkapung sunjung tuaso ara iran yang ma cengkapung sa mengungkapkan cengkapung sa kengkesain katang-katang apa sudah bisa ini akan sama amin atong beda tung din hàng này muốn hay 이 매스가 다 비싸게 넣어. Asin mah. Parang hintay. Hebadi. Dari kumho. Tuwatang daw. Ama to bawang tuwa asin ra ayama. Hakisa ko no. Atu kamahin. Sarel dong siya wang sahin mo ko tham ni
Sagani. Hinkarung kaspan asiniki anitrapa tongha. Yenki kapahinitu kupuhinitu. Dutana Sandel district tung do kaidalo lokasahin. Asindibe Saluk Baptist Church ki member akheto. Krista nang aniperento sunu. Doltimi nihin है नौ कान सेम साकिन थलिटो अतुम बेटुम हुन है अलेसनका कारू कास्पान अमाकी वाखन अमाकी पेमेंट वापुम छु बीम हने थमांग किथिन मया मसिनी थिंग दोल कन लिसा ने क्रिस्तान में पुमतेन तुम दोल लिसा सपोर्ट का सकिन दो कारू कास्पान को कानु सामा है तुम बे नहीं कि कपासन डिफरेंट एक्स बी सुमनल है दोल वांग लिसनका Dudu makibul Kristana ka shakin deno la mal sang dun sa nikal pa Yesu ki stag menat bil hanska amen kem to guitar to ko ha sini kolju tang na mun plensi dollar mi tang na ang yar ram de sin chu ku men tung ban chawl sini ma dun siki dumrang we si dom dun ma sin no pa ke ko wan pam turang na de ku ngam tun tum nyam sarang wa matu Rosa Corinthian tun so mga nang sumanga yana patong da si bustul da choru abi one pam tu na thamo magital tron sini me jiwa net saka pol tu wan sumba Corinthian wan sumba pe sa dutar na Rosa Corinthian so mga sumanga atong patong da si bustul te tun na te kolo upre tong tu tun ki me ke to chal nang do matu sako besi so one sol pa ki dolo na tong do na pum chun por na pen so mar so pake so ma po an pam nen du pen tu narang anen so kana ma ki dolo no pun si kunne ko mana man sin salu na pum chun tal na anal cha na pum chun anen so pong kana pum chun o na po ai so ma ki dolo na tong don kam cha ma tu na ni ke kana pan cha rang tu be
Ecclesiastes show man to katunga the seed sunday. We pull to Rosiki Wamna Doltiha Alenaka Tutal Spoveto Wapu Sowan Kunha Alenaka the Nukuyo Shaw Matoshini to Chow Kupua. A boom to Matun Kurang and Toram Matu Saripa Sachin and Sin Sulpasilam goes around. A boom to Sawan. Balik. Itu selamat rutin, selam twins lah. Ya ni. Tim satu pasal rutin noyam sawa. Kata pangin thal tu ngamla kupu hai. Amasu hai. Dolti ru thobe na sem to watching ki thal tu dolti ya ke play manghen. Kudar nama ki thobe to nang kung olisa. Maki wala tu dolti no sa kapum sin no sa stang na dolti ni song ki tu kap cha tikin me ke. Phol ka pe sakin desain kunga. Kapum tu Siripang itong nung tarang ini so cha ka tu sa kin desain ring isu tri sakin me kap sakin ni. Amen. Ke tung te mistri na hen dol kalo pe sakin malhan ki hasan ka. Square nine ha ka sa sakin. Manampaka, matu tempero na turong iso tombe eke nakit enska, tu tongkulu pongkanan, warngam pan pongka pixol munke, pongka enke pongta kawal tong, kudu mungte pong pernah turong iska, matu apa sama ini, men kilo dolo na in, isum na do chama, pongka kiten pernah turong ki ima na de orang ma apa ke wat sudah terong tel na kami mati untuk kawal tong ko munisin ke ni ke terna wan sum leha yang salu tong yang bisa sakin me ke untuk tong su kamu tepang tong ka tong leha seperti kurang ko na ko iska de betul kisah tepang pernah tu sakin aman sapa ka ni ka pena sapawan alpidun sapa salan pong ka hen wan sumin ba ai pidun mamihin ru atol mi eden ning kitisahan si daki dete ran pa yun nisung
echa kutung chimangin amhan jo ni so cha amhan ka hen ni de chi tong han sawa nang ki bumpina amka de no pasama ene de sini ki chini pa kun sha lo pa ku bum sol pa ku bun si to te hen pa sharu tho ko ba chi ki to ro su ha ki le sa mangin o pa ke so ma pawan pam hidun kining do hidun tu wanama osara wal tu karena kipi kisol no pawan sum kapung sini so wamadon pi turang dol kalu kusakin unke kesa ingkini unke ke doyo ni so wapa kim siana osapa ki tinpena perustigi tupena tong kalu nasakin ring Yesus Kristus di punya kam sekali amin menampakkan kesan sekali istri ni tak orang menampak Ini kemana?